Bueno, estamos acá de nuevo en una nueva zona. Capítulo anterior encontramos a esta chica, la salvamos y encontramos una de las cartas. Falta la otra que está en el hospital, que tenemos que ir después, pero antes tenemos muchísimas cosas para hacer. Acá ir a hablar, acá, por todo lado. Antes voy a investigar bien esta zona, que no hice la última vez. Hablé con unos hermanos y no mucho más. Y después quiero ir a ver lo de la llave de la mansión que tenemos del club de Ascalon. Quiero ver si puedo entrar. Y acá hay otra alcantarilla que capaz crece también. Así que por ahora es eso. Si surge otra cosa, veremos. ¡La puta! Está chetado este hijo de puta. ¡Salí! Pero no me deja salir. No puedo creer, recién me inyecté de sangre. Está complicado. Away with you! Bien. No me pasa. Stop Vampyr! No, no me dejó quitarle la sangre. Costó, No te voy a mentir, pero costó. It's locked. ¿Para dónde voy ahí? Ah, para esto parece una mansión o algo. ¿Y acá? Qué raro. Ah, ya sé. Acá te vas a Whitechapel. Exactamente. Espectacular. Acá hablé con los hermanos. ¿Y este quién es? Good evening, sir. No están May I hablando. ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Ah, Albright la from Scotland pucha, Yard, el detective. and I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? En mi viejo barrio, ¿verdad? No. No. ¿Será que tengo que decir esto? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y yo creo que le voy a decir esto, ¿eh? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Bueno. Bueno. Capaz si le decía otra cosa iba a ser, claramente iba a ser peor. Pero bueno. Ahora preguntamos nosotros a esa de Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Quiero denunciar a... ¿Conoce a Fergal Bancha? ¿Qué? ¿Quién es Geoffrey Maculum? Yo no tengo buena memoria, amigo.
Acá, acá. A ver, a ver. ¿Es alguien de acá? No, no es nadie. ¿Quién es Garfield McCollum? No, amigo, estoy anonadado. Quiero denunciar a Geoffrey McCollum. ¿Conoce? Creo que voy a ir por esta, ¿eh? Does the name Fergal ring a bell? Fergal Bancher. Of course it does. Fergal Bancher, the Butcher of Galway. Hung in Dublin in 1857 for murdering more than 20 men with his bare hands. Why are you so interested in dead criminals, sir? Che, con este chabón está complicado hablar. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. What? And what about the epidemic? We both know de the mí? situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. ¿Están hablando de mí o el del que yo maté? Que vengando a Emily. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Ah, creo que el Why are there McCollum, no ya police sé there quién to es. protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Creo que el McCollum es el jefe de los que ataca a los vampiros. No me convenció mucho denunciarlo. ¿Qué tal lo denunció? Y me preguntaba por qué. ¿Qué tal era amigo de él? ¿Por qué acaso es un vampiro usted? Cagada. Cuénteme sobre ese maníaco. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Cerca de su What are you identidad. investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm los dos los afraid they salvé. may have been abducted by my mysterious maniac. No, a los dos los salvé. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Un cagón, hombre. Es un cagón. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Vas a hablar a dos, quédate tranquilo, amigo. Cuando yo me vaya a dormir, ahí vuelven a su casa. Goodbye, Detective Okay. Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Calmate, no vamos ya. Puso los pelos de punta, este hijo de puta. What? A ver, entremos. ¿Y esto?
¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué carajo? Supermi. Te afana un papel enfrente tuyo. El crimen del conocimiento perdido. Los vampiros son peligrosos, letales, accidentales. Esto es hecho y no lo negaré. Y es por eso precisamente que debemos comprender lo que son y a veces quiénes son para lograr mejor rendimiento. Ok, este es el texto por el cual el camino de la Guardia del Crimen es tan criminal como estéril. Extracto de bebiendo de la fuente del conocimiento. Ok. Se va completando, ¿eh? Hablemos con el cara de pingo, ¿no? A ver, ¿hay otra cosa? Hablemos con el cara de pingo acá. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. A la verga. Ahora hay adivinos y todo, boludo. Este juego te sorprende todos los días. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Hijo de remil puta. Here is the money. Love. Pure and unseen. Untold. The two hearts love each other without knowing it. Without daring to admit it. Una pelirroja. ¿Qué? ¿Cómo que Cristina Popa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo pedirlo otra vez? A ver, vamos a hablar y después le pido algo. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Bueno, gracias. Gracias. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. Sí, tenés pinta, la And verdad. for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do Investigación. ask one La thing, caja de though. Pandora. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. No la tengo que leer. Uy, pero ¿para qué decís eso, amigo? For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time,
Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Ok. ¿Cómo supo de las personas que maté? How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Pero puedo elegir las dos. I would rather not know. Ah, mira qué bien. Prefiero no saberlo, yo también. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. No merecía este destino. Si solo hubiera podido convencerla, ya no era más. Si solo hubiera podido She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. ¿Puedo pedirle que me lea las cartas? A ver. Can you read the card? Put the money on the table then. ¿No tengo más? Perhaps later. Me dejaste pobre. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, Qué the whispers of interesante a la sound. charla de hoy. It's So locked, many all right. signs to interpret. A ver la nueva misión. ¿Dónde está? Ah, por acá. Y bueno, cuando vaya a hacer la misión principal ya puedo hacer esto. Ok, hablemos con acá con el compadre. Good evening, old chap. I won't lie. Acá está. Estos son los documentos. A ver, ¿no tengo otra cosa? Sí. Que descubrimos en la casa de la chica. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a Estás matter of life totalmente and death. pirado, boludo. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Totalmente I can't believe I'm loco, telling you boludo. this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. No, amigo, estás mal, Estás mal, pero lo que te traigo es información.
These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. Huh, that'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. Estoy convencido de haber de que haya hecho bien, ¿eh? You need some rest, Clarence. Bueno, ahora toca la mansión. Investigación exitosa, espectacular. Espero que no haya cinemática ni nada. Quiero verlo del sótano. Correcto. Esta puerta la otra vez me la olvidé. ¿Será? Ok. La llave era de este, exactamente. Uy, me da miedito. Que no aparezca ningún bichito. ¿Para qué tantas puertas, amigo? Sobre el uso recreativo de la sangre. Como miembros de Azkaban tendremos siempre a respetar la etiqueta en todos los sentidos. Somos miembros de la alta sociedad, a veces reconocidos como figuras públicas. No nos da placer las orgías y los baños de sangre. Nuestros adversarios, si se trepan a uno de nosotros de esos actos, se había expuesto a propiedad. Pero ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué sucede? Ok, para responder esta delicada pregunta, el código de conducta interno del club dice lo siguiente: siempre que el recipiente mortal original no ingrese dentro de nuestras paredes, cada uno de los miembros puede beber lo que quiera para consumo personal, a menos que yo autorice extracto de la ley de Azkaban. Totalmente pirado, mi compadre. Sí, acá hay alcantarillas. Bueno, nos metemos, para seguir viendo. Ok, vamos a ver si estas alcantarillas nos llevan a salvar al chabón que todavía no pudimos salvarlo. Todo esto es nuevo. Boquerito Johnny. ¡Epa! El mito del vampiro con cuernos. ¿Qué es una fábula sino una historia olvidada o hecha mito? Es una ausencia. Los vampiros están relacionados con el concepto de inmortalidad y pueden percibirse como entidades que vienen a través de los siglos. Por ese motivo pueden convertirse ellos mismos en figuras míticas. Pero ¿qué sucede con el concepto de una fábula? Lo largo de los... ¡Ah, la verga, que es largo! Es increíble lo que... Los vampiros legendarios... A ver, tiempo. Que esto quería saber. Menos de 10 apariciones de esta figura en los distintos documentos de recopilación de nuestro orden. La figura de una silueta con forma de hombre, a veces compuesta de sangre. Esto es lo que yo veo. A veces de niebla, lluvioso. Solamente inmortales que no tienen ni idea de qué puede ser. Esta es la... Mirá, casi dejo de leer, boludo. Como hermano de Saint Paul debes investigar a esta entidad, ya que puede ayudarnos a entender el origen olvidado de los vampiros. Los sueños de la reina roja. 12 sueños para debajo de la corona de piedras. Extracto de... ¡Uy, amigo! Esta es la figura que yo siempre me la encuentro. A ver, ¿qué toca ahora? Podríamos hacer el de los restaurantes. Uy, qué hijo de puta. Tengo que ir acá ahora. Bueno, vamos. Me hace un pique. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Intriguing. Ok. Ah, ya está, ya. Bien, antes de ir a este. Listo. Señor, tengo su restaurante. Good evening, Dr. Reed. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Y no, donde hay It's a zombies place where y you gente eat que te in mata. complete darkness Pero bueno. and try to identify your meal without anything but your palate.
My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. 200 chelines. It's amazing. Goodbye, Mr. Russell. Podría haber dado algo más copado, pero bueno. Investigación exitosa. Espectacular. Yo creo que ahora podremos ir a hablar con Lady. Esa, tenemos libertad en la mansión. ¿Dónde está su pieza? No. Qué desubicado. Bueno. Esta noche fui con mamá a visitar a los enfermos. Hacía mucho tiempo que no venía. Está triste ver la ciudad, verla hablar y escuchar. 1914. Esta tarde 2 hombres intentaron arrinconarme en un callejón mientras hacía campaña por el derecho de sufragio. Pedí ayuda lo más fuerte que pude, como me enseñó mi madre. No sé lo que había pasado si un soldado no la había dicho que me dejara en paz. Luego me acompañó a mi casa caminando e intentó besarme. Me negué. Se fue sin decir palabra. Toda la historia me puso triste. Aún seguía llorando cuando mi madre se despertó. La noche le dije toda la verdad y me apretó contra su pecho. Luego fuimos al teatro a ver a Doris Fletcher en su nueva obra. Creo que estoy un poco frustrada. Discutimos en muy malos términos con mi mamá anoche, ya que nuevamente se negó a convertirme en inmortal. A la mamá ya era ya. El callejón con esos 2 hombres y que las cosas serían diferentes si hubiera sido. Ok. Ah, este es el diario de la... Qué estúpido que soy. De la hija. Claro, de Charlotte, ¿no? De Lady Ashbury. Y no, se pudría el rancho. ¿Qué es ese ruido? Drácula, la inspiración Lady Ashbury, la vida de niños y niña, pero también It's locked. Drácula Draculorium. Bueno, por acá subía por el otro lado. Imagino que no hay nada ahí. ¿Okay? Entremos. Acá está. Revisemos un poquito y después hablamos. ¡Wow! Solo quedamos unos pocos después del impacto de la gran cacería. Yo era uno de ellos. Recuerdo como el ataque repentino del enemigo nos tomó a todos por sorpresa. Se derramó sangre. Ok, podemos recordar todo lo que el mismo William Marshall jamás agachó la cabeza, mi querido creador. Extracto de la ley de Ascar. Espectacular. Encontré 3 o 4 llaves. Es una locura. Y bueno, creo que llegó el momento de hablar. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Bueno, querida mía. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Okay. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. ¡Hala! Se está poniendo interesante. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of.
¿Quién va a vigilar? Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the Guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. Una dama delicada. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Ok. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Bueno, pero se están yendo a la verga. Querido mío, amada mía. ¿Desde cuándo, boludo? Yo creo que no puedo hacerme esta misión sin subirme de nivel. Capaz hago mal. Pero yo creo que vamos al hospital, hablamos con el doctor, vemos la pista de la carta, dormimos y el próximo día vamos acá. Creo que sería lo mejor. Doctor. Hello, Jonathan. Hello, How are things on the West End front? Complicated, my friend. my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease, and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Ok. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Ok. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Yo hablé con él. Ah, tenía que haber venido antes. Thank you for your time, Edgar. Pero yo hablé con él, yo hablé con él. Bueno, listo las charlas, no hay nada más, ¿no? No fui a darle esta nota. Bueno, la próxima. Esta nota, que está acá, exactamente. La pregunta es, ¿dónde cajita está la carta, boludo? La tercera carta. Bien ahí. Esta es la última carta que le escribiré. Decidí esconderla en el hospital. Recuerde lo decepcionada que estaba cuando rechazaron su cotización. Jamás lo había visto tan enojado. Recuerda, durante días no dijo palabra. Esa fue la primera vez que me di cuenta de la oscuridad que tenía dentro suyo. ¡Hala! Estoy enfermo, mujer. Es terminal y pronto la muerte se encontrará.
Ok, he tomado todas las medidas necesarias para protegerla, tanto usted como a la familia, en cualquier peligro que pueda acechar en el futuro. Quiero que todos... Ok, como siempre, su devoto Southern. padre. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Abrir la caja fuerte de su padre. Y eso imagino que está in my house. ¿No? O sea, tendría que ir hasta allá. Es un forro mi madre. Pensaba que tengo que caminar kilómetros y kilómetros. Done. Esa es el agua que encontramos cuando recién empezamos en el Western. Bien ahí. Creo que es momento, Ok, somos nivel 18. Primero que nada, salud nunca viene mal. Nunca viene mal. Nunca viene mal. Estamos enteritos de salud. Parece espectacular. De esto, el vampiro usa el poder de la sangre para curar daños normales agravados y para aumentar. Esto me gustaría. Costo. Intercambias la obtención de salud de forma instantánea por una mayor regeneración. Intercambias más sangre para curarte de forma instantánea y tener un impulso adicional para regenerar tu salud. Este está bueno. Prefiero esta. Ok. Me gustaría subir de nivel este de acá. Fua, que está muy OP. Y me gusta. Este tendría que subirle de nivel porque está bajito, bajito. Y acá, ¿qué dice? Has aprendido a usar la fuerza de tus garras y ahora golpeas tus presas con un efecto de aturdimiento. Y este... cortarás la carne de tu presa tan profundamente que obtendrás ganancia de sangre por... este está bueno. Está bueno, ¿no? Costo... y te da recuperación. No, este está mejor. Me queda 4000. Este me tendría que subir. Porque me estoy gastando un montón. Capacidad de sangre. Capaz ahora voy a usar más. Capacidad de sangre. Capacidad de sangre. Capacidad de sangre. Y ahora nos vamos a resistencia. Ahí está. Porque lo estoy ocupando bastante ahora. Ok. Nivel 26, amigos. Nos subimos una barbaridad. Uy, espero no haberla cagado. Lo único que espero es eso. Ok, acá todo sigue normal. Acá se curaron. Y sigue igual. O sea, acá sigue crítico. Pero se curaron los otros. Acá están saludables. Bien ahí. Mirá, 98. Este no se muere nunca, ¿vale? Y acá, saludable, espectacular. Bien. Claro, no murió esta y no murió este. Se salvó a los dos. Bien, 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 bien. Mira la vida, boludo. Somos una bestia.
chetado. Y listo, estamos por ahí. Próximo ya sabemos, ir acá, ir a nuestra casa, que abrir la caja fuerte, ir a llevarle al chabón de Whitechapel, al ciego, al braille, y estaríamos capaz de hacer eso antes de ir acá. Bueno, let's go. Nos vimos.